congratulations, John Lee. If di ka ganahan na, pwede ni mo na ihatag sa buha. Sunlanan o salad. Kinsa to galutong na daan o macaroni salad. Katong gihatag. Pwede na niya butkan. And, hi! Pagkuhan, ganyan lang yung ulitan ron. And ang mga naman, sa sunlanan o macaroni salad, walay lain! Start with the letter N! Noya Andres! Alright! Congratulations! Asan mo siya? Congratulations! Congratulations, Angie! Diba, pag-ibig ka, Zico. Ganina, muraga. Nakita kong angel. Sabi na akong ako'y kwao ni Lord. Gwapa kayo ko. Alright! Congratulations, Angie! Next, another set of sudlanan from Omega Dilita Mega! Ang makadawat! Permitir na siya mapunutan every Christmas party, no? Sir, do you agree? I beg to agree. Charis. Alright, ang makadawat dagit kay sudlanan sa imong manok na imong ihawon ugma. Wala layan Torino Adolfo. Congratulations, Torino. Bakit na makaswerte mo? Music. Congratulations once again, Torino Adolfo. Congratulations, Chong. Di ka ganun na, Chong? Hala, buenas dias. Hala, ako na. Ay, yeah! Ay, biglas. Pero sudlanan o gilingnon, magtagay lang gihapon. Walay lain. Casper, Chris, Tita? Asa man siya? Tita mo! Tita ko! Tita namin lahat! Casper, Chris, Tita! Congratulations! Congrats, madam! Nakaping-ping ka, emoji na ron. Magtagay na hayop na gulit. Alright! Congratulations! Hoy, gano'n! Okay! Sige! Ibalik na mo ha, without any kita mo? Kita ko, kita nating lahat. Ibalik na to. Raffle. Ako mo bonus. Basta na. Electric glass blender. Kahit pangalan ko na lang. Okay na ako dito. Dito ako, dito ka. Alright! Ang maswerteng tao na mabibigyan ng electric glass blender. Walay lain! Las Marias Jocelyn! Sana all! Sana all talaga! Alright, congratulations, Madam Las Marias! Pang blend mo na yan ng
Ala, congratulations! Winner ka ng electric stove! Hala, parang naglalaro tayo ng Loretta. Para Medjan Road! Where are you? Congratulations! Ay, siya di ay? Alin diribig eh. Walang takay ka ng murag. Pasumbaga ko may mga una! Agay! Sana all! Bakit ako hindi? And last for tonight, then mag-dinner na ta. I know, gigutom mo, gigutom sad ko. Gitakta ng gipanggutom. Another electric stove! And ang mga nawat, layo kayo ang pangalan. Wala sir, lang tawa. Last year na siya. Wala kang kabalok, makakalimutin ka na. Ipalayo imong edad. Chares! Congratulations! You will receive electric stove! And no other than Carona Claire! Hello, ayun! Ayun! Dalian mo, Claire! Oh, nag-isot yun. Pwede mamulang ko para mula medyo mamasila ko, ah. Congratulations, Claire! Alright! And that is for our raffle draw. And we will be having our dinner for tonight. Okay. So, I would like to request everyone nga kanang upon mag-line ta sa food, pwede ta mo balik, yes of course. Pero right after, pag mahuman na ang all. Okay? So, mag-line ta, then right after, pwede ta mo balik pag mahuman na ang linya. Okay? So, pwede ta mag-start og line. Asa na ta pwede mag-start, madam? Okay, diri ta mag-start og line. Okay, diri ta mag-start og line. So, you can, start to fall in line para na mag-dinner. Okay? So, balik lang dayon ta right after mahuman na ang line, ha? Thank you. Okay, happy dinner, everyone. Sana wala mo gipang luthan. Kaya pang luthan na. Yes!